Good morning! Time check, it's 9:30 and we're going to look at Falls. Kim's here, German, Kim, German, Onelda, Jorman, and we're going. Chat, hindi mo magito, kabahan to pati kapamoto, pumunta. After? Ha? After sa Falls? Nakakalimlig ko. Stop over, palitog pagkaon, kaya wala yung pagkaon dito. Sorry na ma'am. Hello. Sudan. Namoy mong pante. Alam mo, gamay na yung Paklay, apritada. tanan dot. Perfect kayo nga. Picture ko. So guys, from Bayugan, pumunta kayo sa barangay Kalaitan, and then dito kayo sa barangay hall. Stop. Ito may mga shops dito, may court. Then nasa lake guide actually, kung mas maayo kung mo guide kay isudong agianan niya, masaag mo. So nagkuha mi guide, ang guide na mo is ang CBO, which is much better siya kay kuan, kabalo siya diri sa ilang lugar. And then kailangan mo mag logbook nilang sana siya outpost nila ang city hall, barangay hall. Then among ibayad is 300 pesos kay mo do na ilang minimum diri So guys, we're going nanami guide actually do na. And then time check, it's 10:30 na siya guys. 1 hour naming nagbiyahe, wala pa gihapon mi nakaabot kay gabi ka slow dahil kami gihunungan pating foods kay dili pwede nga wala mo dala dito kay magutman mo layo kay tindahan, nagdala na chichirya, drinks gusto mo magino, sigarilyo kung gusto mo mag-smoke. So ana lang na ang laban ng diri Say hi! How was your experience? Naglukot-lukot jud ma'am. Ay, koki pa kazay. First and last. Chuma Juldita. Grabe ka bumpy. Falls. Ay, ring. Time check. It's 11 AM. And we're ready. Magha-hike na kami guys. Tagalog Bisaya mo na akong vlog. Uy.
dagya oh. Ako to sangad to. Kuman na yung silid. Pangpang na dayon. Kuman na. Tapa na. Mo. Lakaw na pugkag. Dol-dol raman. Dol na lang. Oh, palugsong pugka palugsong. Ang hi sa Hi, wangas. mga ses. Yan ang tulay. Kaya pa. Hali na. Nagkatulok na silver lining. Mga buni. Gibastos juga moms. Yo! So guys, we're here. Time check is 10 to 12. So 15 minutes yung lakad namin kasi sobrang slow namin. Alam niyo na guys. So, maligo namin.
Lunchtime, lunch. Sila. Ang tour guide. Gutom Zay. Guys, we're leaving Lukot Falls. So, sobrang enjoy. Where sabi? Tapos, yun. Time check it. Quarter to 2. Yeah, quarter to 2 na guys. So, half hour lakaran. 1 hour na drive sa motor. So, laban lang tayo. So, thank you so much. Come and visit Lukot. Saan siya? Sa pag-pronounce? Lukot Falls. Lukot Falls sa Bayugan guys. So, bye!